Good day, everyone. I am Hana Gashano, and now I am going to tackle about Butuan's claim and Limasawa's claim. Tradition supporting Butuan as the first mass site has been maintained for centuries with monuments erected as early as 1872 in the area. So, daghan og gaingon nga sa Butuan giganap ang first mass diri sa Pilipinas, pero wala sila strong evidence. So, katong year 1872, nagtukod og monumento kung asa nila i-recognize ilang mga pagtuo. Yeah, the National Historical Commission of the Philippines in various expert panels have consistently ruled that evidence supporting Butuan is insufficient and reaffirmed Limasawa Island as the site of the first law. So, ang the National Historical Commission of the Philippines o mga various nga expert panels kay nag-consistently ruled sila nga ang evidence sa supporting Butuan kay dili mao. Unya ilahang gi-reaffirm nga ang Limasawa jud ang island kung asa giganap ang first mass. So, relies mostly on literature and eyewitness accounts, while Limasawa's claim is supported by Antonio Fagapeta's eyewitness account and other navigational evidence. Ang Butuan claim kay importante sa aspeto sa tradisyon, sa lokal na identity o sa kulturang paniniwala. While ang Limasawa, gidawat siya nga opisyal na kasaysayan sa Pilipinas kay supported man siya ni Antonio Fagapeta. Unya, ang eksaktong datos suruta at hierografiya. So, kaning nga issue, nagpakita og kalahian sa duha sa kasaysayan nakabatay sa paniniwala which is Butuan at kasaysayang nakabatay sa ebidensya sa Limasawa.